भारतीय जनता पार्टी मंडल कुंडल छेचला पाटिया पानकिया छेचला पाटिया माने गोटे गाड़ी आनी जॉइन कले से दिन ठारू ये ब्लॉक ऑफिस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय परिणत हो जड़े साधारण लोक तार ग्रीवांस नहीं ब्लॉक को जाऊँगी आपण देखिए से मुंडल मंडल कुंडल माने चारि पांचटी चेयर बसते जी ग्रीवांस लेकिन ठिया कथा आसो ये हूँ 8-9 मास ये चिरचेत ढंग से ऑफिस चली आपण गत 28 तारीख रे संवाद खबर कागज द्वितीय पृष्ठा पूरी संस्करण देखिए कुंडेर माँ मैंने आसुच्च प्राय 50-60 माँ आंचलिक मंचर कथा को लेकर ग्रीवांस ए मंडल कुंडल मैंने आगे बस जड़े वीडियो किभली भाव माँ मान को ठिया करी कुंडल मान को मंडल मान को बस आलोचना करुले एक लज्जाजनक और माँ मान को किभली सरकार सम्मान दौर प्रत्यामान हो देखिए पीसी परिमाण बर्तमान 20-22% बढ़ जाए जो दिन से जॉइन कले पीसी मुक्त स्लोगान देते आप सांबादिक माने शुणी जानी 3 मास 4 मास जा कौन से कम है कौन असिस्टेंट इंजीनियर जे मान भर आलोचना है हठात कम आरंभ है 22% 20-22% पर्यंत पीसी आदाय हो पीसी आदाय विरुद्ध में जी कहला ना मकदमा है से दुर्भाग्य विषय आपण सांबादिक 2 जन जाते फोटोग्राफी करने वीडियोग्राफी करने संवाद कलेक्शन करने से भी एतलारे नाम भी रही ये सामरिक बाहिनी आसी ओआरएस माध्यम आज ओएसए वीडियो होती ये भावुंट ये सामरिक शासन ये चलेबे कथा कथा जो बंधु मैंने आसुच्च पुलिस धमक दिया जहाँ अच्छी कहीकि जहाँ हजे कथा जो पुलिस डाकि यार यही जो असंतोष जो आज ये कार्यक्रम 4 मास आम आपण मैंने भोट देते फुले गाई गोड़ होती बिल 4 मास भत्ता नहीं वीडियो कौन कर केंद्र सरकार पैसा नहीं राज्य सरकार पैसा नहीं तेणु ये वीडियो नाचर आ गोटे सब बड़ कथा हो 4/6/2026 तारीख में जो मैंने 45,000 रु आवास घर विगत दिन में पाई तार गोटे डाटाबेस तैयारी निर्देश आसला कहला जून 20 तारीख भितर सारिक आप अपलोड करेंगे 3 मैन कमिटी करेंगे ये कौन 3 मैन कमिटी डोर टू डोर शब्द है किभली भाव से कौटू पाइले ये ना गुड़ाक जार 2 महला घर अच्छी जार हाइवा ट्रक अच्छी जार ट्राक्टर अच्छी जो मैंने विलासपूर्ण जीवन यापन कर घर भाई माने माँ माने विधवा महिला माने ना सब ग्राम सभा अपलोड कले गाँ को गाँ डोर टू डोर शब्द है ना तार भी असंतोष प्रतिवाद आज प्रतिवाद हो जो विक्षोभ है विजु जनता दल तरफ डाकरा दिखाई आमर सामान्य सभापति श्री प्रमोद मल्लिक नेतृत्व आम गाँव उपस्थित पुरी जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री समीर कुमार नायक ये समस्त पंचायत सभापति मैंने सरपंच युव सभापति छात्र छात्री महिला उपस्थित अच्छा बड़ कथा आप जानते मात्र 20-25 दिन तले गोटे वीडियो भाइराल होता काकटपुर ब्लॉक रे पीसी कारबार को गोटे वीडियो भाइराल होता पाखापाखि विभिन्न मीडिया 10-15 लाख रु अधिक व्यू होता वीडियो ए आतंकित हो पड़ता जेहेतु जेई और असिस्टेंट एक्जिक्यूटिव इंजीनियर उपस्थिति रे आमर पूर्वतन सरपंच और कादर किसी नेतृत्व पचार आमर 8 लाख टका 8.5 लाख टकर प्रोजेक्ट 1 लाख टका कहीं तार से कौन युक्तियुक्त उत्तर एपद रखिपारी ना वीडियो को बारंबार से भर्बाली कहते कहते लिखित भाव में आमको दिव बर्तमान से लिखित भाव में
ଏବଂ ସେଦିନ ଏ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ବିଡିଓ ଆତଙ୍କିତ ହେଇ ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କହି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଗୋଟେ ମିଶ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଯିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫସା ହେଇଛି। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଏବଂ ରେସନ କାର୍ଡ ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀମାନେ କୃଷି ନେତାମାନେ 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଏଠୁ କିପରି ବଦଳି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛି କୌଣସି ଫାଇଲ ନୁହେଁ ସେ ଭିଡିଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛୁ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଫାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ କାଟିଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ନିରୁତ୍ତର ରହିବାରୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଅଛି ସେ କାଗଜ କଣ ଏଠି କାମ କରୁଛ ବୋଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଇନି କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ ହେଇନି କାହାକୁ କୌଣସି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛା କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି କେବଳ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମାନେ ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜିର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢା ରେଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏଠୁ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ନିଜ ବ୍ଲକ କଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଦାବି ହେଇଛି ଯେ କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ଯେ ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।